City Today News. City Today News. रविवार की रात दुर्गापुर के वार्ड नंबर 2 का महुआ बगान इलाका तृणमूल गुट संघर्ष से गर्मा गया। कई तृणमूल कार्यकर्ता भी घायल हो गए। ये सभी दुर्गापुर महकमा अस्पताल में भर्ती है। वार्ड युवा अध्यक्ष संदीप दंडपत समेत 4 तृणमूल कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की कार्रवाई से स्थिति नियंत्रित हुई। आरोप है कि गिरफ्तार तृणमूल कार्यकर्ता असलम अली रफीक अंसारी के घर पर सोमवार रात हमला किया गया। आरोपी असलम अली की मां आसमा बीबी ने आरोप लगाया, सोमवार की रात बदमाशों के एक समूह ने उनके घर पर हमला किया। उन्होंने नकदी, सोना, साइकिलें चुरा ली और बकरियां चुरा ली। यहां तक कि उनके फर्नीचर को भी तोड़ दिया गया। उन्हें पीटने की धमकी दी गई। उन्होंने बदमाशों पर स्थानीय तृणमूल के नेता सुदीप कर्मकार के अनुयायी होने का भी आरोप लगाया। বাড়িতে মেসোমাসি ছিল, আমরা ওই বাড়িতে ছিলাম। রাত্রে 2-3টের সময় 5-6 জন লোক এসে ঘরের মধ্যে হামলা করেছে। আমাদের বাড়িতে ডাকাতি করে জিনিসপত্র, সোনা দানা, টাকা পয়সা যা ছিল নিয়ে গেছে। সাইকেল ছিল, বাইরে একটা খাসি ছিল ঘরে বাঁধা, সেই খাসিটাও নিয়ে গেছে। কারা আসছিল কি বুঝতে পারছেন? আগে ওটা সব বিজেপি করতো। আমার সন্দেহ যে একটা ছেলে কালকে সারাদিন, এই 2 দিন আগে ঝামেলা হয়েছে এখানে। এটা কার বাড়ি? এটা আমাদের বাড়ি। কি ঝামেলা কি হয়েছিল? ঝামেলা পার্টি দুপক্ষ ঝামেলা হয়েছিল। আপনাদের বাড়ি কেউ ছিল কেন এর মধ্যে? হ্যাঁ, তার মধ্যে আছে আমার ছেলে আছে ইয়েতে, মানে पुलिस। কি নাম? असलम अली। वार्ड नंबर 1 के तृणमूल ब्लॉक अध्यक्ष राजीव घोष ने भी आरोप लगाया कि घर में तोड़फोड़ की घटना हुई है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। ब्लॉक तृणमूल अध्यक्ष राजीव घोष ने कहा, उन्होंने मामले को सुना और पुलिस को सूचित किया। पुलिस निष्पक्ष जांच कर रही है और जो लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं वे कभी बीजेपी के छत्र छाया में थे, अब वापस तृणमूल में आ गए हैं और इस तरह की घटना का कारण बन रहे हैं। সাংগঠনিক আলোচনা হয়েছে আজকে সকালে, শুনেছি। শোনার সাথে সাথে আমি প্রশাসনকে বলেছি যে দেখার জন্য প্রশাসন গেছিল, বিজন আইসি গেছিলেন এবং তারা দেখছে যে কি ঘটনাটা ঘটেছে তারাই বলতে পারবে। কাদের বাড়িতে ভাঙচুর হয়েছে? যেটা অভিযোগ যে ওই আসলাম বলে যে ছেলেটি যে অলরেডি অ্যারেস্টেড আছে তার বাড়িতে ভাঙচুর হয়েছে, এরকম একটা অভিযোগ এসছে। না, এটা বলা সম্ভব না, কারণ রাত্রেবেলা হয়েছে তো স্পেসিফিক্যালি কাউকে আইডেন্টিফাই করা যায়নি। এবার সেইভাবে নাম বলতে গেলে তাহলে ফেব্রিকেটেড হয়ে যায় ব্যাপারটা, যেটা এটা আমার জানা নেই। जबकि दुर्गापुर नगर निगम निर्देशक मंडल के सदस्य दीपंकर लाहार ने आरोप लगाया, सुदीप घोष तृणमूल के समर्पित कार्यकर्ता है। जो लोग घायल हुए हैं वे भी तृणमूल के कार्यकर्ता है, लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी इस घटना को अंजाम दे रही है वे गलत है। दोनों समूह तृणमूल के है। समाधान का प्रयास जारी है। घटना की जानकारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी दे दी गई है। প্রথম কথা বলি, এটা প্রাথমিক স্তরে কিরকম ধরনের নেতৃত্ব বুঝতে পারছি না। দেখুন, ডানপন্থী দল স্বাধীনতার আগে থেকে গ্রুপ ছিল, এখনও আমরা তার উত্তরসূরি গ্রুপ থাকবে। অতএব আমার সাথে যে থাকলো সে তৃণমূল, বাকিরা বিজেপি। এটা যদি হয় তাহলে আমাকেও এখানে দাঁড়িয়ে বলতে হয় যে আমাদের সাথে যারা আছে তারা তৃণমূল, যারা মারধর করেছে তারা বিজেপি। কিন্তু এটা অবান্তর কথা। উভয় পক্ষেই তৃণমূল করে এবং মারধর করার পরেও, ঘটনাটা আমরা জানার পরেও আবার যে ধরনের কার্যকলাপ চলছে আমরা প্রশাসনকে জানাবো, কোনো বায়াসনেস না হয়ে যাতে নিরপেক্ষ তদন্ত হয় এবং দোষীরা উপযুক্ত শাস্তি পায়। City Today News.